Hi, good morning. Na ako naagyapon ko sa hospital. Now, I'm gonna go home today at 1 and that's my wheelchair. I have a medical supplies, a wheelchair, and I have my for the toilet so I could sit down. Easy for me to get up. And then I have my walker, and then tomorrow they're gonna deliver my shower chair. Chair. Nindot kayo sa American no kay libre tanan sa medical. Unya na ay mo bisitahon lang ko sa therapist o kanang nurse 3 times a week. Atuon ko sa balay bisitahon ko. Dito na ko magpa-continue sa kong pagpaayo kay kuan man ka ng kapuyan ako din sakit akong ulo permi. Unya kuan looyan no. Abong Cherry, kumusta na ka, Cher? Sana dool rata no para ihatag na ako ning wheelchair sa imo. Para magamitan nimo kaning akong kaning walker. Thanks for watching. Peace out.